सिंहासन है, केरूबी है, सिराफिन है। ആമേൻ അവരെ ഹൈ ഓർഡർ ആമേൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. और ऊंचे श्रेणी वाला स्वर्गदूत के नाम से माना जाता है. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ദൈവസഭയും ദൂതമണ്ഡലവും കണക്റ്റഡ് ആണ്. और कलीसिया और स्वर्गदूत दोनों कनेक्टेड है. ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ദൂതന്മാരിൽ 9 ടൈപ്പുകളുണ്ട്. दूतों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में यदि हम बाइबल से अध्ययन करें 9 टाइप का है. कितने का है? ഈ 9 ടൈപ്പിനെ 3 ഡിവിഷൻ ആക്കിയാ പഠിക്കുന്നത്. 9 टाइप को 3 भागों में बांटा गया. ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരാ. पहला टाइप स्वर्गदूत का है, स्वर्ग में है. രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ ഗണം ആമേൻ അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. दूसरा टाइप कहां पे? മൂന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ ഭൂമിയുടെ കൺട്രോള്. तीसरा कंट्रोल कहां पे है? जोर से बोलो ना. ആമേൻ സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന 3 ദൂതന്മാർ, 3 ടൈപ്പ് ദൂതന്മാർ. स्वर्ग में मौजूद वाला 3 टाइप की दूत लोग സെറാഫിയം, കെരൂബുകൾ, സിംഹാസനം. कौन सा है? അവർ സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ. वे स्वर्ग की सिंहासन में विराजमान है. ആമേൻ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാ കെരൂബുകൾ. वो जो झुंड में है केरूबी लोग. 1 സെറാഫികൾ, 2 കെരൂബുകൾ, 3 സിംഹാസനം. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पीछे बहन लो, भाई लोग मुंह नहीं खोल रहा है. बोलिए के साथ बोलिए. ഇവർ 3 സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ. ये 3 लोग सिंहासन के चारों तरफ मौजूद है. ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആമേൻ കെരൂബുകളുണ്ട്. इनके समूह में खरूब लोग है. കെരൂബുകൾ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ. और सिंहासन के सामने सेवा करने वाला लोग है खरूब स्वर्गदूत. കെരൂബുകളുടെ തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂസിഫർ എന്നറിയപ്പെടും. और खरूबों का मुख्य लीडर था लूसीफर. ആമേൻ അതാ ആ കെരൂബ് ടൈപ്പ് ദൂതന്മാരുടെ ഹെഡ്. और खरूब स्वर्गदूतों का नेता लूसीफर था. ആമേൻ അവനെ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കി. वो लूसीफर को पुराना एदन बाटिया में नियुक्त किया था. അത് ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമാ. वो परमेश्वर की बाटिका था. ആമേൻ ഏദൻ തോട്ടം മനുഷ്യന്റെ തോട്ടമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമാ. और एदन बाटिका मनुष्य की बाटिका नहीं है, वो परमेश्वर की बाटिका है. യെസക്കേൽ പ്രവചനം 28:15 एसकेल 28 अध्याय उसके 15वीं आयत में നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദനിൽ ആയിരുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. तो परमेश्वर की बाटिका में एदन में था. നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദനിൽ. तो परमेश्वर की बगीचा बाटिका का जो एदन में था, അവിടെ അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ जब वहां पर वो खड़ा था അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരൂപണം. उसके अंदर एक सोच आ गया. किसका? ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിരൂപണം. दिल में एक सोच आया. ഉള്ളിൽ നിരൂപണം 5 കാര്യം. और दिल के अंदर सोच आ गया 5 बातें. ആമേൻ അത് യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായം 12 വാക്യം മുതൽ കാണാം. यशायाह 14 अध्याय 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं. ആമേൻ അവൻ 5 കാര്യം പറയുന്നു. 5 बातें कह रहा है. വായിലല്ല പറഞ്ഞത്. सुनिए लूसीफर अपने मुंह से नहीं बोला, അവൻ ഹൃദയത്തിൽ अपने പറഞ്ഞപ്പോൾ मन से ये बातें सोचा था.
അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവനെ വെട്ടി. जैसे दिल में उन्होंने सोचा था उसी वक्त लूसीफर को प्रभु ने क्या कर दिया? लात मार दिया है। അവൻ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, लूसीफर अपने मुंह से नहीं बोला, ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. मन में जैसे सोचा उसी वक्त खुदा ने लूसीफर को लात मार दिया। बोलो, जोर से बोलो ना। ആമേൻ. ദൈവം അവനെ വെട്ടി. परमेश्वर ने उसको मारा। ആ ദൂതനെയാ പിശാച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. वो लूसीफर बाद में शैतान बन गया। ദൈവസഭയുടെ ശത്രു ആരാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. और कलीसिया का दुश्मन कौन है आपको जानना चाहिए। ആമേൻ. നമ്മുടെ ശത്രു പിശാച്. നമ്മൾ പറയവൻ വലിയവനാണെന്ന്. हमें कहता है शैतान बड़ा है, ആമേൻ. അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. और हमें ऐसे कहता है शैतान बहुत कुछ कर सकते हैं। എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു बाइबल कहती है, അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. बाइबल कहती है शैतान कुछ भी कर नहीं सकता है। അവിടെ അവര് നോക്കിയിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. कई लोग ऐसे देखते रहता है, बत्ती नहीं जल रहा है, मैं क्या करूं? നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. क्या विश्वास कर सकते हो? ആമേൻ. അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് शैतान कुछ भी कर नहीं सकता है। ആര് പറഞ്ഞു? किसने बोला? യേശു പറഞ്ഞു. यीशु ने बोला। യേശു പറഞ്ഞു. यीशु ने बोला। യേശു എന്തോ പറഞ്ഞു? यीशु ने क्या बोला? പാതാള ഗോപുരം നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. अधोलोक फाटक कभी भी अवोध फटक, अवोध फटक, अवोध फटक, अवोध फटक। ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി ഇവിടുന്ന് പോകും. मैं विश्वास करता हूँ आज आप सभी लोग नया सृष्टि बनकर वापस जाएंगे। ദൈവം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ, അല്ലേ? प्रभु ने एक बार दावा किया उजियाला हो, വെളിച്ചമുണ്ടായി. उजियाला हो गया। അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ वो सही है तो അതേ യേശുവാ പറഞ്ഞത്. वो यीशु ने बोला പാതാള ഗോപുരം നിന്നെ ജയിക്കത്തില്ല. अधोलोक फाटक। അങ്ങനെ തന്നെ അത്. ऐसा ही है। നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണെന്നൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചാൽ हमारा दुश्मन कौन है करके जानकारी मिल गया तो ഇന്നും നാം ജയാളിയായി മാറും. आज हम दैवम से बढ़कर है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുക. देखो वर्तमान का परिस्थिति हमें डरपोक बना दिया है। അവനാരാ നമ്മളാരാ शैतान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सही जानकारी हमने नहीं पाया है। ഇത്രയൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചാ മതി. इतना हमें जानना जरूरी है। അവനാരാ ഞാനാരാ. शैतान कौन है, मैं कौन हूँ, ഇത് രണ്ടും ഒരു കമ്പാരിസൺ അറിയണം. ये दोनों आपको आप समझना चाहिए। ആമേൻ. ദൂതനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം. और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने सृष्टि की, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവം. मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि की। ആമേൻ. ദൂതനെ ആത്മസ്വരൂപിയായി സൃഷ്ടിച്ചു. और दूध को आत्मा की तौर से और बनाया है। മനുഷ്യനെ തൃത്വം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. और मनुष्य को 3 रूपी प्राणी से बनाया, शरीर आत्मा प्राण। ആമേൻ. തൃത്വം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. और 3 रूपी प्राणी के समान मनुष्य को बनाया। മൂന്ന് ദൂതനെ
സർവന്റായി സൃഷ്ടിച്ചു. और स्वर्गदूत को सेवक के समान सृष्टि की. എവിടെ കാണാം? कहाँ लिखा हुआ है? എബ്രായ ലേഖനം 1:14. इब्रानी पत्र 1:14. അവരെ ഒരു സാമൻ മിനിസ്റ്ററിംഗ് സ്പിരിറ്റായി സർവന്റായി സൃഷ്ടിച്ചു. एक सेवा करने वाले के समान किसको बनाया? पहलो किसको बनाया? कैसे बनाया? सेवा टहल करने वाला. इब्रानी पत्र 1:14. എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു? कैसे बनाया? സേവകനായി സൃഷ്ടിച്ചു. सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को सृष्टि किया है. അവനാരാ? ओ खोने, സേവകൻ. बोलो खोने. അവൻ സേവകൻ. പക്ഷെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് लेकिन प्रभु ने आपको सृष्टि किया है. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ 7 ഗോഡ്ലി പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് और परमेश्वर की 7 ईश्वरीय गुणों के द्वारा प्रभु ने आपको बनाया. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ध्यानपूर्वक सुनिए. എല്ലാവരും ഗൗരിക്കും. അവൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. आप ध्यान से सुनिए सभी लोग. അവൻ നെയ്യാരാ? आप कौन है? ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. परमेश्वर की ईश्वरीय गुणों से आपको बनाया. 7 ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ और 7 ईश्वरीय गुणों से परमेश्वर ने आपको बनाया. ഗോഡ്സ് ഇമേജ്, परमेश्वर की स्वरूप, ഗോഡ്സ് ലൈക്നെസ്, परमेश्वर की समानता, ഗോഡ്സ് ബ്രീത്ത്, परमेश्वर की श्वास से, ഗോഡ്സ് ലൈഫ്, परमेश्वर की जीवन से, ഗോഡ്സ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ്, परमेश्वर की आनंद काल से, ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി, परमेश्वर की महिमा से, ഗോഡ്സ് ഹോണർ. परमेश्वर की आदर से. मिल गया ना? अरे कुछ हिला दो ना सर. നീ ആരാ? आप कौन है? परमेश्वर के स्वरूप ईश्वरीय गुणों से बनाए गए हैं. ആ 7 ഗുണത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവൻ. आप कौन है? परमेश्वर की 7 गुणों से प्रभु ने आपको बनाया है. जोर से बोलो ना. बनाया है. कितने गुणों से? 7 गुणों से. അവൻ ദൂതനെ സേവകനായി സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कैसे बनाया? आत्मा के रूप में, सेवा के रूप में. सेवा करने के लिए. सेवक के समान बनाया. ഹല്ലേലൂയ. बोले हालेलुया. പക്ഷെ നിന്നെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത്? लेकिन प्रभु ने आपको क्यों बनाया? ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല. सेवा करने के लिए, महिमा करने के लिए. कल भी प्रभु को दास ने बताया था. शासन करने के लिए. ഓക്കെ. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1:26. और उत्पत्ति 1:26 अधिकार. पढ़िए. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. അധികാരം ചെയ്യുവാൻ. अधिकारी होने के लिए, प्रभुता करने के लिए, राज करने के लिए, शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. അവനെ സേവകനായി. स्वर्गदूत को सेवा करने के लिए नियुक्त किया है. അവനെ സേവകനായി സൃഷ്ടിച്ചു. उसको सेवक के समान सृजा. നിന്നെ റൂളറായി സൃഷ്ടിച്ചു. आपको प्रभुता करने के लिए बनाया. റൂളറായി സൃഷ്ടിച്ചു. आपको शासन करने के लिए बनाया. റൂളറായി സൃഷ്ടിച്ചു. आपको राज करने के लिए बनाया. തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറ, अपने सिर पर हाथ रखकर कहिए, ഞാൻ റൂളറാ. मैं राज करने वाला हूँ, शासन करने वाला हूँ, मैं प्रभुता करने वाला हूँ. ഞാൻ റൂളറാ.
बोले मैं राज करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं शासन करने वाला हूँ। बार बार बोलिए, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മാത്രം അകത്ത് കയറിയാ മതി. ये बातें, ये प्रकाशन आपके अंदर आने से काफी है। ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ നടന്നിരിക്കും. आज रात को छुटकारा का रात है। ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? कारण क्या है मालूम है? ആമേൻ. ഞാൻ റൂളറാ. क्योंकि प्रभु ने मुझे शासन करने के लिए बनाया है। ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് परमेश्वर इसलिए मुझे सृजा है ആമേൻ റൂളറാക്കിയ. और राज करने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ ദൂതൻ लेकिन ये सुनिए, लेकिन ये स्वर्गदूत ആമേൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു. परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। ഈ 9 ടൈപ്പ് ദൂതന്മാരിൽ 9 तरह की स्वर्गदूतों में से അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ദൂതൻ ये एक टाइप की स्वर्गदूत കെരൂബുകൾ. खरूबिलो, ആ കെരൂബുകളുടെ മധ്യത്തില് ये खरूबों के बीच में, ആമേൻ ആ കെരൂബുകളുടെ ഗ്രൂപ്പില് वो खरूबों के समूह में ആമേൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും കുറച്ചു പേരും और उसके बीच में एक व्यक्ति, उसके पीछे जो उनकी 6 ले लो, ആമേൻ അവരെ മാത്രം ദൈവം വെട്ടി. और वो व्यक्ति उनके पीछे जितने जो अनुयायी लोगों को परमेश्वर ने उसको काटा। എവിടുന്ന് വെട്ടി? कहां से उसको? സ്വർഗത്തിന്ന് വെട്ടി. स्वर्ग से उनको निकाला അവനെ തള്ളിയിട്ടു. और उनको धके दिया। അവന് 12 ദോഷഗുണമുണ്ട്. और 12 बुरी बात है इनके पीछे। ഈ വീണ് കിടക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों के अंदर में कितने बुरी बात है? 12 ദോഷഗുണങ്ങള്. 12 बुरी बातें इनके अंदर में है। ഒന്നാമത് ദൈവം വെട്ടിക്കളഞ്ഞവൻ. सबसे पहले परमेश्वर ने उसको काट दिया गया है। സാത്താനാരാ? शैतान कौन है? ദൈവം വെട്ടിക്കളഞ്ഞവൻ. परमेश्वर ने ദൈവം വെട്ടിക്കളഞ്ഞവൻ. परमेश्वर ने काट दिया गया है। യെസക്കേൽ പ്രവചനം 28 അധ്യായം यहेजकेल 28 अध्याय 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യം. 16 से लेकर 18 आयत तक। ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായം यशायाह 14 अध्याय 12 വാക്യം. 12वीं आयत। അവിടെ രണ്ടുപേരും കാണുന്നത് 9 ദോഷഗുണമാ. ये दोनों आयतों के अंतर्गत में 12 तरह की बुरी बातें ये लूसीफर के जीवन में था। ആമേൻ. ഒന്നാമത് ദൈവം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. सबसे पहले क्या करते? परमेश्वर उसको निकाल दिया है। 2 ദൈവം അശുദ്ധൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. दूसरी, परमेश्वर ने ये लूसीफर को अशुद्ध है करके ठहराया है। 3 ദൈവം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു, നശിപ്പിച്ചു. तीसरी, परमेश्वर ने इनको नाश किया है। 4 ദൈവം നിലം പരിചാക്കി, നിലത്തട്ടു. और 14 बात, परमेश्वर ने ये जो शैतान को नीचे गिरा दिया गया है। 5 നീ നിത്യ പരിഹാസ പാത്രം എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. और 5वीं बात, हमेशा सदा काल के लिए तो एक ठट्टा का विषय बन जाएंगे। ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. क्या समझ में आ गया? നിത്യ പരിഹാസ പാത്രം. आनंद ठट्टा की विषय बन जाएंगे। कौन? ഒരു രൂപമുണ്ടോ ഇവന്? बताओ, शैतान का कोई आकार है? ഒരു രൂപവും ഇല്ല. कोई रूप नहीं है। റോഡ് സൈഡിൽ പോയി നോക്ക്. रोड के किनारे में जाके देखिए, ഒത്തിരി അവന്റെ രൂപം കാണാം അല്ലേ? उसके अलग अलग रूप आप देखते हैं। വായ 2 ഇതിലേ കൂടെ കീറി, और मुंह ऐसे फाड़े हुए, കണ്ണിത്രയും തള്ളി, उसका आंख इतना मोटा है, ആമേൻ. നാക്ക് ഇത്രയും നീട്ടി. जुबान इतना लंबाई है। കറക്റ്റാ? കറക്റ്റാ? അല്ലയോ? हाँ या नहीं?
ഹല്ലേലൂയ. നിത്യ പരിഹാസപാത്രം. हमेशा एक ठट्ठा का विषय बन गया. ആറ് ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തു. और छठवीं बात है, भस्म करने के लिए प्रभु ने योजना बनाया है. അവൻ തീയിൽ തട്ടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു. और सातवीं, आग में डालने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. प्रकाशवाक्य किताब में ये सारी बातें हम देखते हैं. ഏഴാമത്തത് ദൈവം ഭസ്മമാക്കിയവൻ. और सातवीं बात है, परमेश्वर उसको भस्म कर दिया है. അവൻ എട്ടാമത്തത് ദൈവം നിത്യ ശൂന്യമാക്കിയവൻ. और आठवीं बात, हमेशा के लिए उसको शून्य कर दिया है. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 28:16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ये जो सारी बातें एसेकियेल 28 अध्याय 16 पद से लेकर 18 आयत तक के सारी बातें लिखा हुआ है. ഒമ്പതാമത്തെ ദോഷഗുണം. 9वीं बुरी बातें लूसीफर के बारे में बाइबल में लिखा है. അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞവൻ. अतः कुंड में परमेश्वर उसको डाल दिया गया है. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറയാം. दो മൂന്നെണ്ണം കൂടെ बातें പറയാം. बाकी है. അവൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യത്തിൽ उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 आयत में അവൻ ദൈവം സർപ്പത്തെ ശപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലേ? परमेश्वर ने सर्प को क्या किया? श्राप दिया है. അല്ലേ? ദൈവം തലയിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചു. परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया है. അപ്പൻ ശപിച്ച ഒരു മക്കളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. आत्मा में जो पिताजी जिन बच्चों को श्राप दिया है, आज तक को बच्चा आशीष नहीं पाया है. അപ്പൻ ശപിച്ച ഒന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല. पिताजी ने जिन जिन को बच्चों को जो श्राप दिया, कोई भी बच्चा आशीष नहीं पाया है. പിശാച് വരുമ്പോൾ നീ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം, എന്റെ അപ്പൻ ശപിച്ചവനാണ്. शैतान जब आपके पास आते हैं, आपने ये बोलना है, मेरा पिताजी ने तुझे श्राप दिया है. ദൈവം ശാമൻ ആ കാലത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ വെളിച്ചമെടുത്തു മാറ്റി ഇരുട്ടാക്കി മാറ്റി. और ये लूसीफर ने ये पाप करने के कारण उनके शरीर की सारी उजियाला को हटा कर वो अंधेरे में भर दिया है. परमेश्वर ने ഇരുട്ടാക്കി മാറ്റി. उनको अंधेरे में बदल डाला है. ദൈവം ശാപിച്ചത്. परमेश्वर ने उसको श्राप दिया है. അവൻ 11ാമത് 11वीं बात है, അപ്പൻ തല ചതച്ചവൻ. और मेरे यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പാസ്റ്റർ തല ചതച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. अब बताओ, पादरी के सिर खोपड़ी को आपने चकना चोर किया तो कोई अक्ल होगा? बोलो ना. പിന്നെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാരാ? अब बताओ, आपके सिर कुचला गया है तो बुद्धि से काम करेगा? ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാരാ? अब बताओ, जिनकी बुद्धि जिनकी अक्ल नहीं है, कौन है? ഭ്രാന്തന്മാര്. पागल लोग. കറക്റ്റാ? जिनके बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वो कौन है? बोलने में क्या कंजूसी कर रहा है? അവൻ അകത്ത് കയറുമ്പോഴില്ല ഇവൻ ഭ്രാന്തനാകുന്നത്. शैतान एक मनुष्य के अंदर घुस जाता है तो वो मनुष्य क्या बन जाता है? पागल बन जाता है. हाँ या नहीं? അവൻ ഭ്രാന്തനാ. शैतान पागल है. അവന്റെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. उसका बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा है. അവന്റെ തലയെ ചതച്ചതാ. मेरे खुदा ने शैतान के सिर को कुचल डाला है. അന്നു മാത്രം ചതച്ചത് മാത്രമല്ല, और 2000 साल पहले यीशु ने एक बार उनके सिर को कुचल डाला है. ഇന്നും ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आज भी पवित्र लोग शैतान के खोपड़ी को कुचल रहे. ആരാ ചതയ്ക്കുന്നത്? कौन रोंद रहे?
ദൈവമാ ചതയ്ക്കുന്നത്. परमेश्वर ओ शैतान के सिर को क्या कर रहा है? हमारे पैरों के द्वारा कुचल रहा है. എവിടെയാ ചതയ്ക്കുന്നത്? कहां पर उसको कुचल रहा है? റോമാലേഖനം 16:20. रोमी की पत्री 16 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, शांति के परमेश्वर अभिषेक रही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे. നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴെ. बोलो पैरों के नीचे. ആരുടെ കാല? किसके पैरों से? बोलो मेरी पैरों से. നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴെ ആരുടെ കാല് വരും? आप बताइए आपकी पैरों के नीचे किसका खोपड़ी है? നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴെ ആരുടെ കാല് വരും? और आपके पैरों के नीचे किसका पैर आएगा? സർവശക്തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാല് വരും. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पैर आपका पैर में आ जाता है. നിന്റെ കാലിന്റെ താഴെ और आपकी पैर के साथ ही साथ खुदावंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पैर आ जाता है. നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ ആരുടെ കാല് വരും? अब बताइए आपके पैरों के नीचे किसका पैर आ जाता है? शैतान के खोपड़ी को कुचलने के लिए किसका हाथ आ जाता, किसका पैर आ जाता है? ഈ കാല് കൊണ്ട് ദൈവം ചതയ്ക്കും. और इन हाथों के इन पैरों के द्वारा शैतान को खोपड़ी को कुचल रहे. ആ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. रोमी 16 के 20 में इस प्रकार लिखा है, ശാന്തിദായകനായ ദൈവം സാത്താനെ നിന്റെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. शांति के परमेश्वर अभिषेक रही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे. ദൈവം ചതച്ചു കളയും. परमेश्वर शैतान के सिर को कुचल डालेगा. നീ എന്തോ ചെയ്യും? आप क्या करेंगे? നീ എന്തോ ചെയ്യും? बोलिए आप क्या करेंगे? ദൈവം ചതച്ചതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യും. और परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल डाला है, उसके ऊपर से हम नाचेंगे. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചതയ്ക്കും. परमेश्वर कुचल डालेगा, ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും. मैं नाचूंगा. ദൈവം ചതയ്ക്കും. परमेश्वर उसको कुचल डाला है, ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ऊपर से मैं नाचूंगा. അതിന് പൗലോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. इसलिए पौलोस ने एक शब्द, ഞാൻ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടും. मैं जैवं से बढ़कर रहा. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചതയ്ക്കും. परमेश्वर उसको कुछ डाल दिया है, ഞാൻ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടും. मैं जैवं से बढ़कर रहा. അവന്റെ തലമേൽ നിന്ന് और शैतान का खोपड़ी में खड़े होकर അവന്റെ തലമേൽ നിന്ന് और शैतान का खोपड़ी में खड़े होकर ഞാൻ ജയോത്സവം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ मैं जयोल की उत्सव में प्रभु मुझे ഞാൻ ये ഡാൻസ് करता है. ചെയ്യും. ഞാൻ ഡാൻസ് मैं ചെയ്യും. नाचूंगा, मैं नाचूंगा, ചെയ്യും. मैं नाचूंगा. അതിലെ ദൈവവചനം എവിടെയാ? इसमें क्या है? सबूत है बाइबल से. നിന്റെ വിലാപത്തെ ഞാൻ നൃത്തമാക്കി തരും. और बाइबल में लिखा हुआ है आपके बिलाप को बदल डालता है. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവനാരാ? ये कौन है? ദൈവം ചതച്ചവനെ. हमारे परमेश्वर ने सिर को, उससे डरने क्या जरूरत है? नहीं है. पड़ोसियों को डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है. डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है. ഇത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ല. देखिए ये जानकारी देने वाला किताब नहीं है, ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. ये विश्वास की ऐलान करने वाला पुस्तक है. ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം ഇതിനകത്തില്ല. बुद्धि के हिसाब से ये नहीं चलेगा. बोलो विश्वास के द्वारा.
ഇത് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണമല്ല. और बुद्धि और ज्ञान के आधार पर इससे कोई फायदा नहीं है. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അളക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. आपका बुद्धि से परमेश्वर को नाप नहीं सकता. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളന്നവരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരായി. बुद्धि के हिसाब से परमेश्वर को जिनको नापा है वे लोग सब नंबर 1 पागल हो गया है. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. ये विश्वास की कानून है. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിന്തയാ. ये विश्वास की सिद्धांत है. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആചാര. ये विश्वास की बात है. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ये विश्वास की ऐलान है. എന്തോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആക്ഷൻ എന്നാ? വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രിയ എന്താ? विश्वास की क्रिया क्या है? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുക്കുന്നു, एक गिलास पानी देते निकालता है, കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, आंसू को सदुआ करते हैं, ആമൻ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, कैंसर से जकड़े हुए बीमार को पिलाता है, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ दूसरे दिन जांच पड़ताल करने के बाद ക്യാൻസർ ഇല്ല. कैंसर नहीं है. ഇതാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രിയ. ये विश्वास की क्रिया. ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം. बुद्धि की क्रिया, बुद्धि की जो सिद्धांत क्या है? ആമൻ MD-യും FRCS-ഉം പഠിച്ച ഡോക്ടർമാര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവനെന്തോ അറിയാം. ये एमडी जो और MBBS MD जो पढ़ने वाला जो मेडिकल डॉक्टर से लो वैसा है, ऐसा है, वैसा है, क्या जाने. एक गिलास पानी काफी है. ഇതാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രിയ. ये विश्वास की क्रिया. അദൃശ്യ മണ്ഡലം ദൃശ്യമണ്ഡലത്തെ വാഴുന്നു. अनदेखी जो लो और देखी हुई लोगों को प्रबोधा करता है. അദർശ്യനായ ദൈവം ദൃശ്യമണ്ഡലത്തിൽ വാഴുന്നു. अविनाशी परमेश्वर दृश्य में ओ प्रबोधा करता है. ആമൻ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ഒരു പട്ടിയുടെ തല മൊത്തം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. एक कुत्ता कुकुर का सिर पूरा कुचल डाला है. ആ പട്ടി അവിടെ കിടക്കുകയാ. अब बताइए ओ जिनकी ओ कुत्ता का सिर पूरा चकनाचूर हो गया और रास्ते में पड़ा है. 35 വയസ്സുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ബൈബിളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയാ. 35 साल उम्र वाला एक पादरी बाइबल साथ वही आ रहा है. ആ പട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ और वो कुत्ता के पास जाने के लिए पादरी से कोई बोले है तो ഈ പാസ്റ്റർ പറയുക ये पादरी कह रहा है എനിക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല, मैं जा नहीं सकता, അതെന്നെ കടിക്കുമെന്ന്. वो मुझे मारेगा, वो काटेगा. കറക്റ്റ് ആണോ? सही है ना? नहीं है. വൈ क्यों? അവന്റെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. वो कुत्ता का सिर അതവിടെ കിടക്കുന്നത്. कुचला हुआ जो कुत्ता वहां पर पड़ा है. ഈ 35 വയസ്സുള്ള പാസ്റ്റർ പറയുക 35 साल की पादरी साहब क्या कह रहा है? 40 ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റർ പറയുക 40 दिन उपवास के बाद पादरी क्या कह रहा है? ആ പട്ടി എന്നെ കടിക്കുമെന്ന്. वो कुत्ता मुझे काटेगा. ഈ പാസ്റ്റർ എന്തിനു പാസ്റ്റർ? ये पादरी असली है नकली है? ഇവനാ തനി പാഗൽ പാസ്റ്റർ. ये पाखंडी पादरी. കറക്റ്റാ? കറക്റ്റാ? തമ്പുരാൻ തല തകർത്തവൻ. आपका दुश्मन शैतान का सिर को मेरे यीशु ने कुचल डाला है. सिर को कुचल डाला है. उससे डरने की क्या जरूरत है? കാൽവറിയിൽ തല തകർത്തവൻ. कलवरी क्रूस पर यीशु ने शैतान के सिर को कुचल डाला है. നിന്റെ മുമ്പിൽ എട്ട് തന്നത് आपके सामने प्रदर्शन किया है. നീ ഭയപ്പെടുവാനല്ല, आप डरने के लिए नहीं है. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. तो क्या करना है? डांस करना है. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാ? क्यों?
ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. बोलो क्या 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 करना है? അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല പക്ഷേ क्या आनंदित है ये सुनकर या डर गया? नहीं, आनंदित है। ഭയമുണ്ടോ? अभी भी डर रहे अंदर? ഇവനാരാ? ये कौन है? शैतान। कुचला തല തകർത്തവൻ. मेरे यीशु ने कुचला जाता है। जो सिर को तो आज उससे डरोगे? नहीं, जादू टोना से? अंधविश्वास से? काला दागर से? नहीं, ओ से? अगर एक दिन 4 के 4 में लिखा हुआ है जो संसार में उससे भी बड़ा है। बोलो जो संसार में उससे भी बड़ा है मुझसे शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। हे शैतान तू विजय नहीं पाएगा। हे शैतान तू विजय नहीं पाएगा। यीशु मेरे साथ है। मुझे पार पहुंचाएगा। मुझे पार पहुंचाएगा। शैतान तू विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। पार पहुंचाएगा। मेरे रास्ता बनाएगा। पार पहुंचाएगा। मेरे लिए रास्ता बनाएगा। ओ विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। कई लोगों में भी नहीं जाऊं तो तू क्या करोगे? मैं तो कल शाम के गाड़ी में वापस जाने वाला हूं। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। ओ पार पहुंचाएगा। मेरे लिए रास्ता बनाएगा। ओ पार पहुंचाएगा। मेरे लिए रास्ता बनाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। ओ मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। साई हाथों से मुझे कस लेगा। साई हाथों से मुझे कस लेगा। ओ साई हाथों से मुझे कस लेगा। साई हाथों से मुझे कस लेगा। ओ पार पहुंचाएगा। मेरे लिए रास्ता बनाएगा। पार पहुंचाएगा। मेरे लिए रास्ता बनाएगा। विजय नहीं पाएगा। शैतान विजय नहीं पाएगा। 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 मेरे खुदा ने शैतान का सुर को इसलिए बाइबल कहती है अधोलोक का फाटक मैं जय वंश से बढ़कर हो जो संसार में है उससे भी बड़ा है मेरे अंदर शैतान तो विजय नहीं पाएगा। मैं यीशु का हूँ। तू मेरे पैरों के नीचे है। बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है। गरीबी तू मेरे पैरों के नीचे है। समस्या तू मेरे पैरों के नीचे है। यीशु मेरे साथ है। मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ रहेगा। ओ पार
शैतान कौन है? ഞാൻ ആരാ? मैं कौन हूँ? I am a ruler. बोलो, मैं प्रभुता करने वाला हूँ। God made me as a ruler. और खुदा ने एक प्रभुता करने के लिए मुझे बनाया है। Me as a ruler. और प्रभु ने प्रभुता करने के लिए मुझे बनाया है। Hallelujah. ദൂത ഇവനാ സാത്താൻ നാം ആരെ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. देखिए, दो बातें हमने सुना है, मैं कौन हूँ और शैतान कौन है। ये दो प्रकार से मिलाना। ആമേൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുകയാണ്. अगले स्टेप में हम जा रहा है। सुनना चाहते हो? ആമേൻ. പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൂതനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാ. और नया नियम की शुरुआत में स्वर्गदूत के साथ कनेक्टेड है। ആമേൻ. ദൂതൻ സഭയുമായി കണക്റ്റഡാ. और स्वर्गदूत कलीसिया के साथ कनेक्टेड है। രണ്ട് വ്യക്തികളുമായി കണക്റ്റഡാ. दो व्यक्ति लोग आपस में कनेक्टेड है। ഒന്ന് സഭയുമായി കണക്റ്റഡാ. कलीसिया के साथ स्वर्गदूत बोलो ना। രണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവനുമായും കണക്റ്റഡാ. दो व्यक्ति दो लोग जो बपतिस्मा लिया है, वे दोनों कनेक्टेड है। ഇന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, എന്താ ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. एक सवाल आपके मन में आ रहा है, ये पादरी तो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा है, केवल स्वर्गदूत के बारे में बोल रहा है। കാരണം ഇന്നത് പറഞ്ഞ് മതിയാകും. ये स्वर्गदूत के बाद में आपको जरूर सुनना पड़ेगा। കാരണം പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡാമേൻ ഏഞ്ചൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ബൈ ഗോഡ്. और अब नया नियम की शुरुआत में स्वर्गदूत के साथ कुमारी मरियम का जो मुलाकात के बारे में, दर्शन के बारे में शुरुआत किया है। ആമേൻ. ഈ മറിയായ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന 6 മാസം മുമ്പ് और पवित्र कुमारी के पास स्वर्गदूत आने से 6 महीना पहले ആമേൻ ആലയത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി. और परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूत उतरा। എവിടെയാ തെളിവ്? क्या है सबूत? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം. लूका 1 अध्याय। അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला एक परिवार ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാ. वहां पर सेवकाई कर रहे। അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജക്കരിയാവെന്ന. वो व्यक्ति के क्या नाम है? जोर से बोलिए। ആമേൻ. ജക്കരിയാവും എലിസബത്തും जकरिया, उसके पत्नी के क्या नाम है? ഇവർ രണ്ടുപേരും വിശ്വസ്തയോട് ജീവിച്ചവർ. ये दोनों ईमानदारी के साथ जीने वाले लोग थे। രണ്ട്, അവർ പ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി നിന്നവർ. और कानून के हिसाब से जीने वाले लोग। മൂന്ന്, അവർ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചവർ. और जीवन में पवित्रताई में जीने वाले लोग। പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. और एक समस्या है। थोड़ा आगे आइए। पीछे जितने बाहर जितने लोग हैं, पीछे आकर बैठिए। ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ और परमेश्वर के भवन में सेवकाई करने के वक्त में അവൻ നിരാശയോട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ. ये दोनों पवित्र लोग हैं, लेकिन निराशा के साथ जीवन बिताते थे। ശുശ്രൂഷയിലുണ്ട്, सेवकाई में मौजूद है, വിശുദ്ധ ജീവിതമാ. पवित्र जीवन है, അവൻ വിശ്വസ്തയോട് ജീവിക്കുന്നു. ईमानदारी के साथ ये दोनों लोग जी रहे। എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനും വേദന.
बच्चा ना होने के कारण दिल के अंदर बहुत दर्द है വേദനയോട് ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. और दुख के साथ प्रभु की सेवा कर रहे വേദനയോട് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ दर्द के साथ सेवा करने के वक्त में സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ചു. सुनिए सुनिए स्वर्गीय परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजा ആലയത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി. और परमेश्वर के भवन में कौन उतरा ദൂതൻ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി. स्वर्गदूत भवन में उतरा ആലയത്തിൽ ദൂതുമായി ഇറങ്ങി. और परमेश्वर के भवन में एक संदेश एक प्रभु की वाणी लेकर वहां पर पहुंच गया പ്രവചന ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുകയാണ്. नबूवत की आत्मा से एक वाणी में आपको सुनाना जा रहा हो വിശ്വസ്തയോട് നീ ജീവിക്കുന്നു. ईमानदारी के साथ आप जी रहे हो വിശുദ്ധിയോട് നീ ജീവിക്കുന്നു. खुदाई के साथ आप जीवन बिताते हो വചനപ്രകാരം നീ वचन के ജീവിക്കുന്നു. आधार पर जीवन बिताते हो എന്നാൽ വേദനയോട് നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി दर्द के साथ जीने वाला आपके लिए അന്നിറങ്ങിയ അതേ ദൂതൻ उस वक्त 2000 साल पहले जो आराधना भवन में आपके बीच में उतरने वाला है ये भवन में उतरने वाला है ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? जकरिया एलिसबेथ परिवार की खासियत क्या है मालूम है യാമനേറിയ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാ. पिछले काफी दोनों में काफी एजड है उम्र हो चुका है അവരുടെ ശരീരം മുഴുവനും നിർജീവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. दोनों का शरीर मरियु दशा अवस्था में है ഗർഭപാത്രം മുഴുവനും നിർജീവമണ്ഡലം. कोख भी मरियु दशा की अवस्था में है പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം മുഴുവനും ക്യാമൻ നിർജീവത്വം. संतान होने के लिए और सारी खोख भी मरियु दशा की अवस्था में पहुंच चुका है അവൻ ആ സമയത്ത് ദൂതൻ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു. और उस वक्त में स्वर्गदूत प्रभु के भवन में उतरा ആലയത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി. प्रभु के भवन में कौन उतरा അവൻ ഇറങ്ങി ദൂത് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. और प्रभु के भवन में स्वर्गदूत उतर करा वो नबूवत करने लगा നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. वो एक बेटा को जन्म देगा അവൻ കർത്താവിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി तो മാറും. प्रभु में आदि श्रेष्ठ हो जाएंगे ദൂതൻ ദൂതുമായി ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ स्वर्गदूत संदेश लेकर प्रभु के भवन में जैसे उतरा ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പറയുക ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന്. और प्रभु के भवन में जो सेवा करने वाला वो याचक बोल रहा है ये नमुमकिन है ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ये नहीं हो जाएगा ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ये होने वाला नहीं है ദൂതൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവനോടൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. स्वर्गदूत मुंह फेर कर एक शब्द इस प्रकार कहता ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂതനാ. मैं प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होने वाला स्वर्गदूत हूँ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാ. मैं प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति हो നിനക്ക് ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. आपको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാ നിൽക്കുന്നത്. अब तो प्रभु को उपस्थिति में खड़ा है പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ സന്നിധിയുടെ വില അറിയത്തില്ല. ये प्रभु को उपस्थिति की कीमत आप नहीं जानते हैं നീ നിൽക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധി. आप जो प्रभु को उपस्थिति में खड़ा है ഞാനും നിൽക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധി. मैं भी प्रभु को उपस्थिति में खड़ा हो അവൻ നീ നിൽക്കുന്നതും ദൈവസന്നിധി. आप प्रभु को उपस्थिति में खड़ा है ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും ദൈവസന്നിധി. मैं भी प्रभु को उपस्थिति में खड़ा हो പക്ഷെ ഈ സന്നിധിയുടെ വില നിനക്കറിയത്തില്ല. ये प्रभु को उपस्थिति की कीमत आप नहीं जानते हैं പക്ഷെ ഈ സന്നിധിയുടെ വില എനിക്കറിയാം. ये प्रभु को उपस्थिति की कीमत मैं जानता हूँ ഈ സന്നിധി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിറാക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സന്നിധിയാ. ये प्रभु को उपस्थिति में अलौकिक चमत्कार करने वाला उपस्थिति है ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നാച്ചുറൽ അല്ല. ये प्रकृति की तौर से नहीं है
सुपर नेचुरल मिलकर बोलो सुपर नेचुरल है। ഈ രാത്രി ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. आज रात को प्रभु एक वाणी आपको सुना रहा है। नेचुरल എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ये नेचुरल के मतलब प्राकृतिक तौर से मतलब क्या है? ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടും. पति पत्नी आपस में संबंध करता है അവരുടെ ശരീരം ഓക്കെയാ. और दोनों का शरीर ठीक है तो അവർ പ്രഗ്നൻസി ആകും. और प्रेगनेंसी हो जाता है। ആമേൻ. ആ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കപ്പെടും. उसके द्वारा एक बच्चा पैदा होता है। അത് ജനിതക ശാസ്ത്രമാ. ये तो जन्म की ओर से होता है। അത് പ്രകൃതി നിയമമാ. ये प्रकृति की कानून के आधार पर होता है। നിന്റെ ബോഡി ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ അല്ല. लेकिन जकरिया और एलिसबेथ के शरीर अब जो मरी हुई दशा की अवस्था में पहुंच चुका है। നാച്ചുറലിന്റെ നിയമം ഇതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ആകത്തില്ല. प्रकृति के कानून के हिसाब से शरीर में कोई काम नहीं हो पाएगा। നാച്ചുറൽ ലോ ഇതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് അല്ല. प्रकृति के तौर से कानून ये शरीर में कोई कामयाब नहीं होंगे। നാച്ചുറൽ വർക്കിംഗ് ഈ ബോഡിയിൽ നടക്കത്തില്ല. प्रकृति की कानून ये शरीर में कोई कामयाब नहीं होंगे। പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് लेकिन मैं हम पर मौजूद हूँ। നിന്റെ ബോഡിയിൽ ചില സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പകരാൻ आपके शरीर में सुपर नेचुरल सामर्थ देने को നിന്റെ ബോഡിയിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സീഡ് സോ ചെയ്യുവാനാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. मैं इसलिए खड़ा हूँ आपका शरीर में सुपर नेचुरल बीज बोने के लिए मैं आया हूँ। നിന്റെ ശരീരത്തിൽ आपके शरीर में നിന്റെ ശരീരമണ്ഡലത്തിൽ आपके शरीर के एक अंगों में നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ आपके शरीर के अंदर जो बच्चा पैदा होने वाला जो सिद्धांत में നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ന്യൂറോളജി സിസ്റ്റത്തിൽ आपके शरीर की जो न्यूरो सिस्टम के अंतर्गत में നിന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവത്തിൽ आपके शरीर में जो उत्पन्न होने वाला अंगों में സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സീഡ് വയ്ക്കുവാൻ एक सुपर नेचर बीज बोने के लिए मैं आया हूँ। സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീജ വയ്ക്കുവാൻ सुपर नेचर बीज बोने के लिए आया हूँ। आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ गया? स्वर्गदूत को क्यों आया? अलौकिक बीज ताकि आप अलौकिक जीवन जीने पाए। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സീഡ് സോയിങ് ഗോസ്പല. आपको मालूम है लूका सुसमाचार में और ये जो सुपर नेचुरल जो बीज बोने वाला एक सुसमाचार है। വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കാത്ത മിറാക്കൾ. आपको दिमाग से ये बात सोच भी नहीं सकता ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിന് ഗ്രഹിക്കാൻ ഒക്കാത്ത മിറാക്കൾ. यार साइंस ये बातें उनका दिमाग के अंदर काम कर नहीं पाएगा। ആ ഒരു സീഡ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചിലവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുകയാ. वो सुपर नेचुरल बीज आपके अंदर प्रभु बोने जा रहा है। विश्वास करने वाले केवल हाल मिलाए प्रभु की आज्ञा करें। സീഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. बोले सुपर नेचुरल जो बीज ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ अलौकिक बीज ടുഡേ ഈസ് ദ സീഡ് സോയിങ് ഡേ. आज रात को अलौकिक बीज बोने वाला रात में बदल डाला है। God is planning to sow the
seed of the supernatural seed. और रात के शरीर के अंदर अलौकिक बीज आज रात को बोने जा रहा है। ലോകജാനെ നീ വിശ്വസിച്ചോ വിശ്വസിച്ചില്ലയോ അതെന്റെ വിഷയമല്ല. हे यूना, तू विश्वास करो ना करो ये मेरा काम नहीं है। നീ വിശ്വസിച്ചോ വിശ്വസിച്ചില്ലയോ എന്റെ വിഷയമല്ല. आप विश्वास करो ना करो मेरे लिए कोई फर्क नहीं പക്ഷേ पड़ेगा, ഞാൻ സീഡ് വിതയ്ക്കാൻ പോകുകയാ. लेकिन मैं बीज अलौकिक बीज बोने जा रहा हूँ। കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6 महीने के बाद क्या हुआ मालूम है? ഒരു വീട്ടിൽ ഈ ദൂതൻ വന്നു. ये घर के अंदर ये सेम स्वर्गदूत ये कमरे के अंदर आ गया। ഒന്ന് ആലയത്തിൽ വന്നു. सबसे बगैर का हम आया प्रभु का भवन में। രണ്ടാമതൊരു വീട്ടിൽ വന്നു. दूसरी बार का हम आ गया कमरे के अंदर। അവൻ അവിടെ വന്ന് ഈ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. कमरे के अंदर स्वर्गदूत उतर कर आया, ഒരു കന്യകയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. एक कुमारी के पास आ गया। ദൂതൻ വന്ന് പറയുക, स्वर्गदूत इस प्रकार कह रहा है നീ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിക്കും. तू एक गर्भवती होगी। ഒരു കന്യകയോട് പറയുക, कुमारी से कह रहा है, क्या कह रहा है? നീ ഗർഭം ധരിക്കും. तू गर्भवती होगी। ഇവളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ये कुमारी ये सवाल पूछने लगी, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. मैं शादी तो नहीं किया है, कैसे संभव है? പക്ഷെ ദൂതൻ പറയുക, स्वर्गदूत कह रहा है അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിഴലിടും. और सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेंगे। ഉൽപ്പത്തി 1:2 ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. उत्पत्ति 1:2 में लिखा हुआ है, छलने वाला मंडलाने वाला पवित्र आत्मा। ഇല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Am I right? और उत्पत्ति में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा, जोर से बोलिए। ചലിക്കുന്നു और चल रहा है, അല്ലേ? मंडलाता माने ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ उत्पत्ति 1 में छलने वाला पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा प्रकट किया है, तो അവൻ അവിടെ റീപ്ലനിഷിംഗ് നടന്നു. वहां पर क्या हो गया? വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. बार बार क्या हो गया? सृष्टि होता गया പുനഃസൃഷ്ടി നടന്നു. और पुनः सृष्टि हो गया, പുനഃസൃഷ്ടി നടന്നു. पुनः सृष्टि हो गया। പവിത്രാത്മാവ് ചലിച്ചാൽ പുനഃസൃഷ്ടി. सुनिए सुनिए, पवित्र आत्मा यदि आपका जीवन में चलना शुरू किया तो पुनः सृष्टि हो जाएगा। കുറച്ചും കൂടെ ശാന്തമായി നിന്നെങ്കിലേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല. और भी थोड़ा मैं गहराई में जाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? तो ध्यान से सुनिए। ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല. और ये जो पृथ्वी को बनाने के पृथ्वी को मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, ഭൂതമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടിയാ സൃഷ്ടിച്ചത്. स्वर्गदूतों के लिए ये पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था। അത് യോബിന്റെ പുസ്തകം 38 അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. अय्यूब के 38 अध्याय में इसके संबंध में जानकारी लिखा हुआ है। ദൂതൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ട. अभी बाइबल मत खोलिए, इधर तो देखिए। और स्वर्गदूत ने पाप करने के बाद അവർ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ स्वर्गदूत पाप करने के बाद അവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി. और परमेश्वर ने ये पृथ्वी से शैतान को क्या कर दिया? അതിനെ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ മുക്കി. ये पृथ्वी के क्या कर दिया? पत्रस के पत्र में लिखा हुआ पानी में एक दिन ये डुबा दिया। അവൻ അതാ ഉൽപ്പത്തി 1:2 കാണുന്നത്. ये उत्पत्ति 1:2 में लिखा हुआ है। വീണ്ടും സമയമായപ്പോൾ जब वक्त आ गया, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ പൊക്കി. पानी में से पृथ्वी को ऊपर उठाया। അവൻ വീണ്ടും
ദൈവം പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്തു. उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने क्या किया? पुनः सृष्टि किया। മനസ്സിലായോ? समझ में आ गया? ആമേൻ. പുനഃസൃഷ്ടി നടക്കുവാൻ ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ पुनः सृष्टि करने के पीछे कारण क्या है? पवित्र आत्मा। എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഈ ശക്തി നിഴലിട്ടു എന്നാണ്. और लूका में कुमारी मरियम के बारे में कह रहा है, सर्वशक्तिमान की सामर्थ तुझ पर। അവിടെ ചലിച്ചു, ഇവിടെ നിഴലിട്ടു. और सुनिए, उत्पत्ति में पवित्र आत्मा और लूका में सर्वशक्तिमान सामर्थ നിഴലിട്ടു. और छाया किया है। ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിഴലിട്ടപ്പോൾ पवित्र आत्मा जब सर्वशक्तिमान की सामर्थ जब छाया किया है, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേഷൻ വെളിപ്പെട്ടു. और सुपर नेचुरल क्रिया वहां पर प्रकट किया है। ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടും. आज रात को दो बातें हम पर ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, चलने वाला पवित्र आत्मा നിഴലിടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. और आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ छाया करने जा रहा है। चलने वाला पवित्र आत्मा, നിഴലിടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेंगे। പവിത്രാത്മാവ്, पवित्र आत्मा के ऊपर छाया करेंगे। ചലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, चलने वाला पवित्र आत्मा, നിഴലിടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करेंगे। എന്തോ സംഭവിക്കും? क्या होगा? ഒന്ന് പുനഃസൃഷ്ടി നടക്കും. नंबर 1 पुनः सृष्टि होगा। രണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സൃഷ്ടി നടക്കും. दूसरी अलौकिक अलौकिक सृष्टि ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ? आप विश्वास करते हैं हमारे पवित्र आत्मा मौजूद है? ഇന്ന് നടക്കുമോ ഇത്? अलौकिक चमत्कार आज हम होगा। ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയാ. मैं जीवित गवाही हूँ। ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയാണ്. आपको बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु का दास जीवित गवाही है। ഞാൻ 31 വയസ്സിലായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. 31 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। എന്റെ വൈഫും ഞാനും സെയിം ഏജാ. मेरे पत्नी और मेरे उम्र वाली है। आपका पत्नी? ओ जी, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വൈഫും ഞാനും സെയിം ഏജാ. प्रभु का दास और दास की पत्नी सेम एज है। 10 വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. सुनिए, 10 सालों से हमारे पास बच्चा नहीं थे। എന്റെ വൈഫ് ഹിന്ദു പൂജാരിയാ. और मेरे पत्नी हिंदू पुजारी परिवार से बिलोंग करती है। സർപ്പദോഷം പിടിക്കപ്പെട്ടവൾ. और सर्प की सारी जो दोष उसके ऊपर आई थी, നാഗശാപം. और नाग की श्राप, नाग माने शाम की श्राप। അറിയാമോ? അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? आपको मालूम है सर्प की जो दोष जानते हैं ना? सर्प दोष। അതുള്ളവർക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. और सर्प दोष जो लड़की के ऊपर है वो शादी कर नहीं पाएगा। അവർക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. वे लोग शादी कर नहीं पाएगा। सुन, മാരേജ് ചെയ്താൽ മാരേജ് സക്സസ് ആകത്തില്ല. शादी के बाद भी कोई सक्सेस नहीं होगा। എന്റെ വൈഫ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ मेरे पत्नी जब सोने के वक्त में വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് प्रभु में आने से पहले, ध्यान से सुनना, അവൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ रात को सोने के वक्त में അവിടെ കൂടെ പാമ്പ് വന്ന് കിടക്കും. और वो सोने के पलंग में और सर्प आकर सोता है। അവരെ കടിക്കത്തില്ല. नहीं, डसता नहीं है। അവര് ഭാര്യയും ഈ പാമ്പ് ഭർത്താവുമാണ്. और सर्प पति बन जाता है।
ये मेरे पत्नी उस वक्त में शादी नहीं हुआ था, वहां पर पड़े रहती എന്റെ है। വൈഫ് കന്നഡക്കാരിയാ, കർണാടക ദേശക്കാരിയാ. और मेरे पत्नी कर्नाटक राज्य की है। ആമൻ അവിടെ കൂടെ പാമ്പ് കിടക്കും. और मेरे पत्नी के साथ सर्प भी सोते हैं। സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതല്ല, स्वप्न में भी नहीं है, असली में है। റിയൽ പാമ്പ് വന്ന് കിടക്കും. हकीकत सर्प आकर सोता था। ആമൻ ജീവിതം മുഴുവനും തകർന്നു. जिंदगी पूरा बर्बाद होगी। 14 വയസ്സിൽ സർപ്പദോഷം പിടിക്കപ്പെട്ടു. 14 साल की उम्र में सर्पदोष आ गया। രാമൻ അനേകം വെള്ളിയും പൊന്നും കൊണ്ട് പാമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി അനേക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. कई बार मन्नत किया, सोना और चांदी की सर्प की आकार बनाकर मंदिरों में चढ़ा दिया। അനേക ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. कई क्रिया, कई यज्ञ, कई बलि हमने चढ़ा दिया। ഒന്നിനും വിടുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. किसी शक्ति, किसी व्यक्ति ने मेरे पत्नी को नहीं बचाया। 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 അനിയത്തിമാരും വിവാഹം ചെയ്തു. और मेरी पत्नी की छोटी 2 बहन लोग भी शादी हो चुकी है। ഒരാൾക്ക് 3 മക്കൾ, ഒരാൾക്ക് 2 മക്കൾ. और छोटी बहनों का जो एक व्यक्ति को 3 बच्चे हैं, दूसरे को 2 बच्चे हैं। ഹിന്ദു പ്രമാണത്തിൽ ഇതിന് വിടുതലില്ല. हिंदुओं के सिद्धांत के आधार पर सर्पदोष जिनके ऊपर आया है, छुटकारा नहीं है। ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. मेरे पत्नी उस समय में शादी नहीं हुआ था, आत्महत्या करने के लिए षड्यंत्र बनाया। ആമൻ ഒരു ദിവസം ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ एक दिन ड्यूटी करके वापस आ रही थी। ഒരു സൗണ്ട് ആമൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കേൾക്കുന്നു. एक आवाज पगला मंजिल में सुनाई दे रही है। ഉള്ളിൽ ആരോ പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. किसी ने दिल के अंदर एक शब्द गूंज गया, तू चढ़ जा पगला मंजिल में। മാഗ്നറ്റിക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് जैसे चुंबक इनको खींच लिया, वैसे पगला मंजिल में पहुंच गया। മുകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ 8 പേര് അവിടെ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. और पगला मंजिल में जैसे पहुंच गया, 8 लोग घुटने के बल पर दुआ कर रहे। അവര് കണ്ണുകൾ അടച്ചു. वे लोग आंखों बंद किया അവര് കണ്ണുകൾ അടച്ചോണ്ട് और आंखों को बंद करते हुए 2 ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി दोनों हाथ उठाते हुए ഏതോ കാര്യം പറയുക. और अन्य भाषा में से कुछ बोल रहे। കന്നഡയല്ല, തമിഴല്ല, ഹിന്ദിയല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, कन्नड़ ഏതോ भाषा नहीं है, ഭാഷ. मलयालम नहीं है, तमिल नहीं है, कोई यानी अन्य भाषा में कुछ बोल रहे। ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, റോമൻ ഡോറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്ക. और किसी ने बोला है वो दरवाजे के किनारे में बैठो। ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആള് പറയാ അവിടെ ഇരിക്കാന്. और अंदर के व्यक्ति ने बोला वही बैठो। അവളവിടെ ഇരുന്നു. और वो मेरे जो पत्नी है वहां पर बैठ गई। ഒരു പാമ്പൻ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 मिनट के बाद हुआ क्या मालूम है? ഇവള് കരയാൻ ആരംഭിച്ചു. ये रोने लगी। അവൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. हाँ, रोने लगे, मालूम नहीं है क्या हो रहा है। പൊട്ടി കരയുക. बिलक बिलक कर रो कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥനയല്ല, കരയുകയാണ്. और रोता रहा। അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ रोने के वक्त में क्या हुआ है? ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു വിളക്കടിച്ചു. और शरीर में एक ज्योति चमके। ഒരു വിളക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു. एक ज्योति शरीर में चमके। അവിടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം നടന്നു. शरीर में एक रूपांतर हो गया। ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞുമല एक हिमालय पहाड़ के समान, एक बर्फ के एक पहाड़ അവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മെൽറ്റായി പോയി. शरीर से पूरा पिघल गया। ഭാരം മാറി, बोझ हट गया, വേദന മാറി, दर्द चले गए, ദുഃഖം മാറി, दुख चले गए। ഭയങ്കര സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ, अंदर भयंकर आनंद उमड़ने लगा, ഭയങ്കര സമാധാനം, भयंकर शांति महसूस किया। ഒരു വെളിച്ചം നിൽക്കുന്നത് പോലെ एक उजियाला ऊपर से ऊपर नीचे आया। പൂജാരിയായി അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, पूजा करने वाला ये बोलने लगे, ഞാൻ സേവിച്ചത് ദൈവമല്ല, इतना दिन तक मैं जिनको पूजा किया वे लोग परमेश्वर नहीं है। സഭ സമാധാനം തരുന്ന, शांति देने वाला, സന്തോഷം തരുന്ന, आनंद देने वाला, വെളിച്ചം തരുന്ന ज्योति देने वाला ഒരേ ഒരു ദൈവം. एक ही परमेश्वर
परमेश्वर യേശു മശിഹ. സാധാരണ ലേഡിയൊന്നും അല്ല അവള്. एक आम बहन नहीं है वो। ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA കഴിഞ്ഞോളാ. आगे എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ HR-ന്റെ ഹെഡാ. और इंजीनियर के बाद MBA करने के बाद बड़ी एक कंपनी का HR के हेड है। അവള് പറയുക, ये बहन कह रही है ഒരേ ഒരു ദൈവം, ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട്. एक ही जीवित परमेश्वर है മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്ന മശിഹ, और ईश्वर इंसान बनकर आया हुआ यीशु मसीह। ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. घर पे आई, സർവ ബൊമ്പകളും കൊമ്പകളും ഒരുമിച്ച് ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റി. बोरी में सारी चीजों को पैक कर दिया ആമൻ കൊണ്ടുവന്ന് മോറയിൽ തട്ടി. और उसके बाद उसको फेंक दिया। നെക്സ്റ്റ് ആമൻ എവിടെ പോണോന്ന് അറിയത്തില്ല. उसके बाद कहाँ जाना है मालूम नहीं है। അടുത്തൊരു ബന്ധുഹാമേൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. और पड़ोसी में एक बहन थी। ആമൻ അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. और वो बहन ने बोला पास में एक चर्च है करके बोला। അവിടുത്തേക്ക് ഈ സഹോദരി കൊണ്ടുപോയി. और ये बहन ने मेरे पत्नी को वहां पर पहुंचा दिया। ചെറിയ ഒരു ചർച്ച്, एक छोटा सा एक चर्च, എല്ലാം കൂടെ ഒരു 5 ഫാമിലി ഉണ്ട്. मात्र 5 परिवार है। അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. वहां पर बैठ कर प्रार्थना करने लगे। 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. 3 दिन उपवास किया। ആമൻ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്നിട്ട് एक प्रभु को दास आकर പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, नबूवत के आत्मा से इस प्रकार कहने लगा, നിനക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം ലഭിക്കും. आप एक अच्छे के परिवार बन जाएंगे। ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ജീവിതമില്ല. और एक देवता कहा, देवता ने इस प्रकार दावा किया तेरे लिए कोई भविष्य नहीं है। പക്ഷെ ഒരു ദൈവം പറയുന്നു നിനക്ക് ജീവിതമുണ്ട്. लेकिन यीशु ने बोला तेरे लिए उज्जवल भविष्य है। ഈ ദൈവമായ യേശു മശിഹ, ये प्रभु है यीशु मसीहा। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. 2003 ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. 2003 में हमारी शादी हुई। ആമൻ പ്രയാസങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരിട്ടു. बहुत कुछ दुख उठाना पड़ा। എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം. और मेरे पत्नी ने बोला है मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। ഏകദേശം ഒരു 6 വർഷം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് 6 महीना हमने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है। ബാംഗ്ലൂരിലെ മേജർ മെയിൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് മുഴുവനും റിസർച്ച് ലാബായി ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു. और बेंगलुरु के तमाम जो अच्छे डॉक्टरों के पास जाके जांच पड़ताल किया, इलाज किया है। ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ എന്റെ ബോഡിക്ക് യോഗ്യതയില്ല. और डॉक्टर ने ये दावा किया है आपके द्वारा बच्चा पैदा होने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। എന്റെ ശരീരത്തിന് യോഗ്യതയില്ല. मेरे शरीर में कोई खूबी नहीं है। ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ സെമന്റെ കൗണ്ട് 38 മില്യൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കൂ. और एक पुरुष के शरीर में 38 मिलियन जो क्रोमोसोम है तो बच्चा पैदा कर सकता है। അവൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ 18 മില്യനേ ഉള്ളൂ. मगर मेरे शरीर में 18 मिलियन है। ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. मेरे शरीर के द्वारा के बच्चे को पैदा करने के लिए असंभव है। ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 40 കഴിഞ്ഞു. हम दोनों 40 साल पार हो चुका है। വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിയത്തില്ല. मेडिकल साइंस कह रहा है असंभव है। ജനിതക ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല. और मेडिकल डॉक्टर्स कह रहा है असंभव है। അവൻ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിമിത്തം ഇവള് ഫാറ്റായി. और दवाई तरह खाने के कारण बहुत मोटी होगी। ശരീരം മുഴുവനും ചൂട് കയറി മെഡിസിൻ നിമിത്തം. ये दवाई तरह खाने के कारण शरीर में पूरा गर्मी आ गया। എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ. और मैं मुझसे कहने लगे ये जो गर्मी सह नहीं सकता। ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ
മെഡിസിൻ നിർത്ത്. मैंने बोला है दवाई बंद करो. പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു. हम दुआ करने लगा. രാത്രി മുഴുവനും പായിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. रात भर बैठकर चट्टाई में बैठकर हम दुआ करने लगा. യേശു ഒരു രാത്രിയിൽ എന്റെ അരികിൽ വന്നു. एक दिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്കൊരു മകനെ തരും. मुझसे कहा मैं तुझे के बेटा दूंगा. ആ മാസം തന്നെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി. उसी महीने में मेरा पत्नी गर्भवती हो गई. ഇന്നും സൃഷ്ടിയുടെ പരമാധികാരം മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലല്ല, യേശുവിന്റെ കരത്തിലാ. आज भी सृष्टि के पीछे पूरा उत्तरदायित्व मनुष्यों के हाथों में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है. എന്റെ മോന് 15 വയസ്സുണ്ട്. प्रभु के अनुग्रह से मेरा बेटा ये 15 साल हो गया है. വൈദ്യശാസ്ത്രം നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मेडिकल साइंस एक असंभव है. അവൻ ജനിതക ശാസ്ത്രം നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ और डॉक्टरों कह रहा है असंभव है. അവൻ നാച്ചുറൽ ലോ നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ प्रकृति के कानून के आधार पर असंभव है करके बताया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിഴലിട്ടാൽ पवित्र आत्मा जब छाया करेंगे, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിഴലിട്ടാൽ पवित्र आत्मा जब छाया करेंगे, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയട്ടാൽ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. വലിയ പ്രത്യക്ഷി ആയതുപോലെ जैसे कुमारी मरियम गर्भवती हुई, ഒരു മിറാക്കിൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കും. एक चमत्कार रात के शरीर में प्रभु करने जा रहा है. ഒരു പ്രവചന ദൂത് പറയാൻ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. एक नबूवत आपको बताने जा रहा हूं. ഒരു പുള്ളിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. एक व्यक्ति को विश्वास नहीं है. ആർക്ക് വിശ്വാസമില്ല? किसको विश्वास नहीं है? സ്നാപക യോഗന്ന ഈ ജക്കരിയാവിന് വിശ്വാസമില്ല. जकरिया नबी को विश्वास नहीं है. അവൻ ദൂതൻ പറയുക ഒരു മകൻ ലഭിക്കും. स्वर्गदूत ने जकरिया नबी से क्या कहा? तुझे एक बेटा होगा. അവൻ പറയുക നടക്കത്തില്ല എന്ന്. जकरिया नबी ने क्या बोला? ये कैसे होगा? असंभव है. അവൻ എന്നാൽ ഈ കന്യക പറയുക, ये कुमारी मरियम क्या कहने लगे? ശ്രദ്ധിക്ക ध्यान सुनिए. ഇവളോട് ദൂതൻ ദൂത് പറഞ്ഞു. और कुमारी से प्रभु की आत्मा स्वर्गदूत कहने लगा, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ നിലനിൽക്കും. पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, सर्वशक्तिमान की सामर्थ तुझ पर छाया ഈ करेगी. ശരീരത്തിൽ ഒരു സീഡുണ്ടാകും. ये शरीर में एक अलौकिक बीज उंडेला जाएगा. അവളെ പറയുക, वो करी है, ഇതാ നിന്റെ ദാസി, देख मैं तेरे दासी हो. ഇതാ നിന്റെ ദാസി, देख मैं तेरे दासी हो. നിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കട്ടെ. तेरी मर्जी मेरे शरीर में पूरा हो जा. ഇന്ന് രാത്രി മറിയെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. आज रात को कुमारी मरियम के समान विश्वास करने वाला एक समूह चाहिए. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ചെയ്യുവാൻ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. अलौकिक कार्य आपके जीवन में करने के लिए आज यहाँ पर स्वर्गदूत मौजूद है. ഈ ആലയത്തിലും ദൂതൻ ഇറങ്ങി. ये प्रभु के मंडली में भी स्वर्गदूत उतर आया है. വീട്ടിലും ദൂതൻ ഇറങ്ങി. भवन में घरों में भी स्वर्गदूत उतरा है. ആലയത്തിലും ദൂതൻ ഇറങ്ങി. प्रभु का भवन में भी मंदिर में भी स्वर्गदूत उतरा. ആമേൻ. മാമ കുടുംബത്തിലും ദൂതൻ ഇറങ്ങി. और पवित्र कुमारी के घर में भी स्वर्गदूत उतरा. എന്തിനായി ഇറങ്ങിയത്? बोलिए स्वर्गदूत क्यों उतरा? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ചെയ്യുവാൻ. बोला अलौकिक कार्य करने के लिए. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ചെയ്യുവാൻ. जोर से बोलिए अलौकिक कार्य करने के लिए.
നിൽക്കുന്നത്. देखिए प्रजा करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँ. ഈ മിറാക്കിൾ എന്നിൽ നടക്കണം. ये चमत्कार मेरे जीवन में प्रकट होना है. ഈ മിറാക്കിൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കണം. अलौकिक चमत्कार मेरे अंदर प्रकट होना है. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തോ പറയണം? आप आज रात को आपको क्या बोलना है? കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. अब सुनने के लिए मैं नहीं आया हो. കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. सुनने के लिए मैं आया हूँ नहीं हो. ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ. बोलो सुनने के लिए मैं नहीं आया हो. കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. सुनने के लिए मैं नहीं आया हो. ആ മിറാക്കിൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കണം. अलौकिक चमत्कार मेरे शरीर में आज रात को प्रकट होना है. സൂപ്പർനാച്ചുറൽ എന്റെ ബോഡിയിൽ നടക്കണം. बोलिए अलौकिक चमत्कार मेरे शरीर में प्रकट होना है. अलौकिक चमत्कार मेरे शरीर में प्रकट होना है. अलौकिक चमत्कार मेरे शरीर में प्रकट होना है. എന്റെ ബോഡിയിൽ നടന്നു. मेरे शरीर में अलौकिक चमत्कार हुआ है. ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आज भी हो रहा है. ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയാം. एक और अनुभव मैं आपके विषय में बताने जा रहा हूँ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു 40 കഴിഞ്ഞവർക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി കഷ്ടമാണ്. और मेडिकल साइंस के आधार पर 40 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी असंभव है. ഇപ്പോഴും 22 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. आज वर्तमान में 22 साल का लड़की को भी जो ऑपरेशन करना पड़ता है. പക്ഷെ 41 വയസ്സിൽ 2 kg 400 കുഞ്ഞുള്ള ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോർമൽ ഡെലിവറി ചെയ്തു. मेरे पत्नी 41 साल की उम्र में 2 किलो 400 ग्राम वाला बेटा को नॉर्मल डिलीवरी में സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഏത് പറയാനൊക്കെ. जिनके अंदर अलौकिक चमत्कार जिन्होंने चक्का है वे लोग कर सकता है. എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, प्रभु ने इसलिए मुझे बुलाया है. എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്, प्रभु ने इसलिए मुझे चुना है. ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചത്, इसलिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है. ദൈവം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്, इसलिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है. ദൈവത്തിന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്റെ ബോഡിയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാ. परमेश्वर की अलौकिक चमत्कार मेरे शरीर के द्वारा प्रकट होने के लिए. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു. प्रभु ने मुझे बुलाया. ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. प्रभु ने मुझे चुना है. ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചു. प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है. ദൈവം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है. ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം, एक ही मकसद, എന്റെ ശരീരത്തിൽ मेरे शरीर में ദൈവത്തിന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ परमेश्वर की अलौकिक चमत्कार प्रकट होने के लिए. എന്റെ ബോഡിയിൽ എന്തോ വെളിപ്പെടണം. बोलिए मेरे शरीर में क्या प्रकट होना है? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, बोलो സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, विश्वास करने वाला बोलना, बाकी लोग मुंह बंद करके बैठा है. मेरे सर में क्या प्रकट होना है? എന്റെ ശരീരത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. बोलो
मेरे शरीर में अलौकिक चमत्कार प्रभु प्रकट supernatural. बार बार बोलिए मेरे शरीर में supernatural കേറി പോകാൻ പോവുകയാണ്. और आज से आप अलौकिक स्तर की ओर प्रभु आपको ले जा रहा है. In the mighty name of Jesus Christ, I release the door of the supernatural to the people, to the family, to the world, the works which they going on. The mighty name of Jesus, I declare, let it take place in the name of Jesus. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाम से दावा करता हूँ, प्रत्येक व्यक्तियों पर अलौकिक चमत्कार आज से प्रकट होने जा रहा है. अलौकिक चमत्कार होने जा रहा है. अलौकिक चमत्कार प्रकट होने जा रहा है. अलौकिक चमत्कार प्रकट होने जा रहा है. The door of the army, the treasury of the supernatural is already opened. God is releasing it. आज रात को हम और अलौकिक के चमत्कार की द्वार प्रभु ने खोल दिया. And the body is supernatural. मेरे शरीर में अलौकिक दूसरी बात, എന്റെ ജോലിയിൽ supernatural. मेरे नौकरी में अलौकिक कार्य होने जा रहा है. केवल विश्वास करने वाला बोला, बाकी लोग आराम से बैठकर देखते रहना. विश्वास सुनने से सुनना मसीह का कुछ होता है. बोलो मेरे नौकरी में अलौकिक कार्य होने जा रहे हैं. Hallelujah. എന്തുവാ ഈ ജോലിയിൽ supernatural എന്ന് പറഞ്ഞാല്? सुनिए सुनिए सुनिए, नौकरी में क्या है अलौकिक कार्य? വേറൊന്നും പോണ്ട. कहीं मत जाना. ലൂക്കോസ് വിശേഷം 5 പോയാ മതി. लूका का 5 अध्याय में जाने से पता चलेगा. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5वें अध्याय में ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. रात भर पतरस ने जाल बिछाया, मछली नहीं पकड़ा, जाल बिछाया. പത്രോസ് സാധാരണപ്പെട്ട മുക്കവനല്ല. और पतरस एक साधारण मछुआरा नहीं था. ഈ ഗലീല കടലിന്റെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവനാ. गलील की जो समुद्र के कोने कोने में किस तरह के मछली है करके जानकारी रखने वाला पतरस एक साधारण मछुआरा नहीं था. അവൻ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് वो अंदर जाकर അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് थोड़ा पानी उठाकर ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു നോക്കിയാൽ एक बार ऐसे सूख कर देखने से അവൻ പറയും അവിടെ ചാള ഇരിപ്പുണ്ട്, वहां पर बड़ा मछली की समूह है, അവിടെ ആമൻ അയിലയുണ്ട്, वहां पर दूसरा तरह की छोटी मछली वहां पर है, അവിടെ പ്രോണുണ്ട്, और उसके बाद वहां पर प्रॉन नाम एक मछली है, അവിടെ നെയ്മീനുണ്ട്. वहां पर बड़ा जो एरसा मच्छी है. അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് മണപ്പിച്ചാൽ പറയും थोड़ा पानी उठाकर सूखने से पता चलता है അവിടെ ട്യൂണയുണ്ട്. वहां पर थोड़ा मच्छी है. ഇപ്പം PhD എടുത്തവനാ ഫിഷിംഗിന്റെ. देखिए मछली के बारे में एकदम पीछड़ी लिया हुआ व्यक्ति था पतरस. समझ में आ रहा है? ആ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചു. लेकिन ये पतरस रात भर जाल बिछाया. एक
एक छोटा सा भी രാവിലെ കടൽക്കരയിലിരിക്കുക. सुबह समुद्र के तट पर पहुंच गया. അവൻ അവിടെ നിന്ന് കഴുകിയ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല. वहां पर जहाज तैयार कर रहा है, घर नहीं जा रहा है. जहाज क्या कर रहा है? साफ कर रहा है, तैयार कर रहा है. വീട്ടിലും അവൻ വൈഫ് റേഷൻ കാർഡും ചാക്കും എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. और घर में पतरस के पत्नी इंतजार कर रहा है. पैसा मिल गया तो कुछ खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए विशाल में इंतजार कर रही थी. റേഷൻ കാർഡും സഞ്ചിയും എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. रेशन की कार्ड और थैली लेकर दुकान जाने के लिए पैसे मिले हैं तो जाएंगे करके विचार में थी. മണ്ണെണ്ണ പാത്രം കൈവച്ചോണ്ടിരിക്കുക. मिट्टी का जो तेल भरने वाला कुप्पी भी तैयार किया है. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട്, അച്ചാച്ചൻ വരുന്നോ. बीच बीच में जाकर देख रही है वो मेरे पति आ रहा है. അവള് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. और ये इंतजार कर रहा है. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ और जाल ऐसे साफ करने के वक्त में യേശുവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവൻ പടകിൽ വന്നത്. यीशु मसीह को स्वागत नहीं किया था वो कस्ती पर आकर बैठने के लिए. യേശു ബലവായി വന്ന് പടകിലോട്ടങ്ങ് കയറി. यीशु जान बूझकर बिना अनुमति से कस्ती में आकर बैठ गया. യേശു അവന്റെ പടകിലോട്ട് കയറി. प्रभु यीशु मसीह कस्ती पर बैठ गया. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, एक ही बात बोला, സ്വല്പം മുമ്പോട്ട് നീക്ക. थोड़ा आगे ले चल. അവൻ സ്വല്പം മുമ്പോട്ട് നീക്കി. थोड़ा आगे कस्ती पहुंचा दिया. യേശു പടകിൽ ഇരുന്നു. यीशु कस्ती पर बैठ गया. അവൻ ഈ പത്രോസ് സമരത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. और ये कस्ती के किनारे में और एक कोना में इंतजार कर रहा है पतरस. അവന് യേശു ജനത്തോട് മുഴുവനും പ്രസംഗിച്ചു. यीशु मसीह भीड़ को सामने पूरा प्रचार किया. ഇവനോട് പ്രസംഗിച്ചില്ല. पतरस की ओर प्रचार नहीं किया. അവൻ ജനത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു. जनता के सामने प्रचार किया. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ प्रचार करने के बाद പത്രോസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു. और उसके बाद पतरस की ओर फिरा. പത്രോസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് पतरस की ओर देखकर അല്പം നീക്കാൻ പറഞ്ഞു. थोड़ा आगे ले चलिए बोला. യേശു പറയുക, यीशु कह रहा है വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് വലയിട്. दाहिने तरफ जाल बिछाओ. അവൻ യേശുവിനെ അനുസരിച്ചു. पतरस ने यीशु की आज्ञा को पालन किया. ഫിഷിങ്ങിന്റെ PhD താത്തി വെച്ചു. और मछली पकड़ने वाला था सारी तजुर्बा नीचे रख दिया. ഫിഷിങ്ങിന്റെ MGH താത്തി വെച്ചു. और मछली पकड़ने वाला सारी तजुर्बा और सारी गवाही वहां नीचे रख दिया. യേശുവിനെ അനുസരിച്ചു. यीशु की आज्ञा को पालन किया. സാമൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാമോ? हुआ क्या मालूम है? ഈ മിക്കയും 1 മിനിറ്റ് ബില്യനർ. और एक क्षण में बड़ा करोड़पति बन गया है. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ കോടിപതി. एक क्षण में कई हजारों को मिलने वाला मछली मिल गया है. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ പടക് നിറഞ്ഞു. एक क्षण में कस्ती में पूरा मछली से भर गया. എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ? क्या है मालूम है? നിന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. आपके नौकरी में एक अलौकिक चमत्कार. ഇന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? यीशु आज भी सामर्थ्य है. ഇന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? मेरे यीशु सामर्थ्य है. आज भी कर सकते हैं. अलौकिक कार्य कर सकते हैं. अलौकिक चमत्कार कर सकते हैं. उसी के लिए जोरदार ताली बजाइए. ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം.
एक और गवाही बोलकर मैं समाप्त करूं। ഇന്നും ആ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. आज भी हमारा प्रभु को ये काम कर सकता है। KFC ചിക്കൻ കഴിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട്? कितने लोग KFC चिकन खाया है? നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. हमारे पादरी को इससे बगैर जी नहीं पाएगा। ഏത് സിറ്റിയിൽ പോയാലും KFC അല്ലേ വലുത്. KFC चिकन കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? सुना है ना KFC चिकन? കേട്ടിട്ടില്ല? അന്നൊരു 1000 റുപ്പീസുമായിട്ട് വാ. आप 1000 लेके आए, हम दोनों जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളതെല്ലാം മേടിച്ചു തരാം. हम वो सब कुछ खरीद कर आपको उसका टेस्ट क्या है पता चलेगा। KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു അസംബ്ലി സ്ക്വാഡിലെ വിശ്വാസിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. आपके मान में KFC के पीछे जो उसके जो बनाने वालों के पीछे एक एज चर्च के एक विश्वासी की सहयोग है। അമേരിക്കയിലെ ഒരു സായിപ്പ് 65 വയസ്സ് വരെ മുടിഞ്ഞു മുണ്ടക്കോലായി. और अमेरिका में 65 साल तक एक विदेशी इतना कर्जा में पूरा डूब चुका था। പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, प्रार्थना करते 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 प्रभु ने ये व्यक्ति से कहा, ചെറിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക. छोटा सा एक दुकान चला दो। ദൈവം അത് തൊട്ടു. प्रभु ने छू लिया। ഇന്ന് ഭൂമി മുഴുവനും KFC കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. आज पूरा विश्व में KFC चिकन में नंबर 1 माना जाता है। अंदर क्या जाने अंदर का स्वाद वो लोग खाया है उनको मालूम है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. ജോലിയിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. नौकरी में चमकदार, ജോലിയിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. नौकरी में चमकदार। ഈ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ദൈവം അയക്കുന്ന ദൂതിത. ये उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर की वाणी ये है। അവൻ നാച്ചുറൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് അല്ല. और प्रकृति की ओर से मिलने वाला आशीर्वाद नहीं है। സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബ്ലെസ്സിംഗ്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇന്ന് രാത്രി റിലീസ് ചെയ്യും. आज रात को अलौकिक चमत्कार प्रभु प्रकट करने जा रहा है। നാളെ പകൽക്കാലം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം പ്രസംഗിക്കും. कल सुबह भी ये अलौकिक चमत्कार के संबंध में कुछ बात मैं और भी बताऊंगा। സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിറാക്കിൾ. अलौकिक चमत्कार आपके शरीर में प्रभु प्रकट करने जा रहा है। സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ്. अलौकिक चमत्कार चंगाई, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി. और अलौकिक समर्थी उन्नति, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മിനിസ്ട്രി. अलौकिक सेवकाई। Today we are going to release supernatural. आज रात को हम मिलकर ये रिलीज कर देते हैं आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार, अलौकिक चंगाई, अलौकिक सेवकाई। Let us stand together. हम सभी लोग अपने सामने खड़े हो जाइए। How the Mary confess before Almighty God, like that you have it to say before God. आप सभी लोग कुमारी मरियम के समान कहिए, देख मैं तेरा दासी हूँ, मैं तेरा दास हूँ, तेरी मर्जी मेरे जी से पूरा होने पाए। Those who need the supernatural today, आज रात को जो लोग अलौकिक चमत्कार चंगाई उम्मीद करते हैं, those who need the supernatural in the body, those who need the supernatural in the home,
Those who need the supernatural works, when all people confess with their mouth, dedicate yourself, the Raman miracle will release right now. और आपका जीवन में, परिवार में, कलिसिया में, सेवकाई में, नौकरी में अलौकिक चमत्कार, अलौकिक चंगाई, अलौकिक उन्नति, अलौकिक बढ़ोतरी पाना चाहती है तो पहलो कुमारी मरियम के समान कहिए, देख मैं तेरा दासी हूँ, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। भाई लोग बोलिए, देख मैं तेरा दास हूँ, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने दे। सभी लोग प्रार्थना करें, दोनों हाथ